जन्नत के फरिश्ते को रिज़वान कहते हैं, जिनकी जन्नत पर ड्यूटी है। इसके बाद दोज़ख के फरिश्ते को मालिक कहा जाता है, जो दोज़ख के दरोगा हैं। इसी तरह अल्लाह ताला के और भी बेशुमार फरिश्ते हैं। मसलन अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, आयत का मफ़हूम ये है कि कुछ फरिश्ते वो हैं जिन्होंने अल्लाह ताला के अर्श को उठाया हुआ है, जो अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करते रहते हैं, और वो अहले ईमान की बख्शिश भी मांगते रहते हैं, उनके लिए इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं। सलाम तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम अंबिया अलैहिस्सलाम तक पहुँचाते थे, यानी वही लाते थे। फिर इसी तरह हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, इनकी ज़िम्मेदारी ये है कि ये तमाम दुनियावी निज़ाम चलाते हैं, यानी हवाएं चलाना, बारिश बरसाना, लोगों में रिज़्क़ तक़सीम करना, ये इनकी ज़िम्मेदारी है। इसके बाद हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम, जो क़यामत के दिन सूर फूंकेंगे, और सूर उस खौफनाक और गरजदार आवाज़ को कहते हैं कि जिसकी वजह से तमाम मखलूक ख़त्म हो जाएगी, और जब दोबारा सूर का हुक्म दिया जाएगा तो फिर उस आवाज़ की वजह से सारी मखलूक दोबारा ज़िंदा हो जाएगी और क़यामत वाक़या हो जाएगी। इसके बाद हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, जो रूह कब्ज़ करते हैं, जो मौत के फरिश्ते हैं, यानी जान निकालने वाले फरिश्ते। तो ये Assalamualaikum. My name is Mutawakil Balla and I am from class 7A. Today my presentation topic is फरिश्तों पर ईमान। फरिश्ते अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक है, और अल्लाह ताला ने इनको मुख्तलिफ कामों पर मामूर किया है, जिन्हें ये सरंजाम देते हैं और इनमें कोई भी कोताही नहीं लाते। कुरान और हदीस में चंद फरिश्तों का नाम दर्ज है, जिनमें से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों के सरदार हैं। इन्हें कुरान मजीद में रूहुल अमीन का लक़ब दिया गया है। तमाम नबियों और रसूलों के लिए वही लाना भी इन्हीं का काम था। हमारे प्यारे नबी खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद भी इन्हीं के ज़रिए नाज़िल हुआ है। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे निज़ाम हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे बारिश की तदबीर और रिज़्क़ पहुँचाना है। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे क़यामत के दिन सूर फेंकना है। पहले सूर जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम फेंकेंगे, उस पर निज़ाम कायनात दरहम बरहम हो जाएगा, और दूसरे सूर पर जिंदा उठ जाएंगे, मुर्दे उठ जाएंगे और मैदान हशर की तरफ बढ़ेंगे। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे रूह कब्ज़ करना है। कुरान और हदीस में हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को मलकुल मौत भी कहा जाता है। किरामन कातिबीन, किरामन कातिबीन वो मुअज़्ज़िज़ फरिश्ते हैं जो हमारे आमाल लिखते हैं। हम जो भी करते हैं वो इनको पता होता है, और ये हमारे आमाल लिखते हैं। जज़ाकल्लाह। Assalamu alaikum. My name is Mohammad Talha and I am from class 7A. Today my presentation topic is फरिश्तों पर ईमान। फरिश्ते अल्लाह की बनाई हुई नूरी मखलूक है। फरिश्तों के बनाने के दो बड़े मकसद हैं। एक बड़ा मकसद ये है कि वो अल्लाह की इबादत करें, और कुरान और हदीस में फरिश्तों को मुख्तलिफ काम अल्लाह ने मुख्तलिफ काम दिए हैं। इसका मतलब फरिश्तों की तख्लीक करने का दूसरा बड़ा मकसद अल्लाह के हुक्म पर उनके दिए गए काम करना है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सरबराह हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का लक़ब रूहुल अमीन है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तमाम अंबियों और रसूलों पर वही नाज़िल करने के काम करते हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान भी इन्हीं के ज़रिए से नाज़िल हुआ। कुरान मजीद में इरशाद है, बेशक कुरान तमाम जहानों के रब का नाज़िल किया हुआ है, और इसे एक ईमानदार फरिश्ता जिब्रील लेकर नाज़िल हुआ है। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से बारिश बरसाना, लोगों को रिज़्क़ पहुँचाना और हवाओं के निज़ाम की तदबीर करने के काम पर है। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को मलकुल मौत का लक़ब दिया गया है, यानी मौत का फरिश्ता। मरने के वक्त हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम लोगों की रूह कब्ज़ करते हैं। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे क़यामत के दिन सूर फूंकने का काम है। जब ये सूर फूंकेंगे तो पूरी कायनात का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। इसके अलावा कुरान मजीद में किरामन कातिबीन का भी जिक्र है। ये वो फरिश्ते हैं जो हमारे अमाल लिख लेते हैं, और ये जानते हैं जो हम करते हैं। कुरान मजीद में इरशाद है,
بے شک ہم نے تم پر محافظ فرشتے مقرر کیے ہیں، بہت مجلس یہ تمہارے اعمال لکھ لیتے ہیں اور یہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. Assalamu alaikum. My name is Abdullah Khan and I am from class 7A and today my presentation topic is فرشتوں پر ایمان. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے اور ان کو پیدا کرنے کا ایک مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور قرآن مجید اور حدیث میں بہت سے فرشتوں کا ذکر ملتا ہے، اور ان سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کا دوسرا بڑا مقصد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف کام سر انجام دینا ہے. ہمیں فرشتوں کی مکمل تعداد تو پتہ نہیں ہے، لیکن قرآن مجید اور حدیث میں درج ذیل کا ذکر ہے. ان درج ذیل میں حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل ہیں. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mohammad Salah and I am from class 7A. Today the topic of my presentation is فرشتوں پر ایمان. فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف امور پر سر انجام دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، جس طرح قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ترجمہ کا مفہوم. اور وہ یعنی فرشتے تمہارے رب کے نزدیک ہیں، اور وہ اسی کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اور اسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں. سورۃ الاعراف آیت 206. قرآن مجید میں 4 مقرر فرشتے اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے ہیں. وہ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ تمام انبیاء اور رسول تک اللہ تعالیٰ کا پیغام یعنی وحی پہنچانا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرر فرشتے ہیں. اگلا ہے حضرت میکائیل علیہ السلام. حضرت میکائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے جانداروں کو رزق پہنچانے اور ہواؤں کے نظام کی تدابیر کرنے پر مقرر ہے. حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ قیامت کے دن سور پھونکنا ہے. ان کے سور پھونکنے سے سارا نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا. حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ذمہ جانداروں کی روح قبض کرنا ہے. یہ ان کو احادیث میں ملک الموت بھی کہا گیا ہے. شکریہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. My name is Asad and I study class 7A. Today the topic of my presentation is فرشتوں پر ایمان. فرشتوں کی تخلیق کا ایک مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. اس کے علاوہ قرآن و حدیث میں فرشتوں کی عبادت کے ساتھ ساتھ ذکر الہی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے مختلف امور سر انجام دینا ہے. ان میں سے کچھ درج ذیل ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں. قرآن مجید میں انہیں رول امین کا لقب دیا گیا ہے. تمام نبیوں اور رسولوں تک وہی پہنچانا انہی کے ذریعے سے ہوا ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک انہی کے ذریعے سے وہی نازل ہوا. حضرت میکائیل علیہ السلام بارش کے نظام، ہوا کی تدبیر اور لوگوں کو رزق کی فراہمی پر مقرر ہیں. حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے، یعنی موت کا فرشتہ. یہ جب انسان مر جاتا ہے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام ان کی روح قبض کرتے ہیں. حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکنے پر مقرر ہیں. ان کے سور پھونکنے سے سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور ان کے دوسرے سور پھونکنے سے سارے مسلمان اور کافر میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے. کرام الکاتبین وہ فرشتے ہیں جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں. جو بھی کرتے ہیں یہ فرشتے انہیں لکھ لیتے ہیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum. My name is Abdullah Gul and I am from class 7A. Today the topic of my presentation is فرشتوں پر ایمان. فرشتوں پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف کام سر انجام دیتے ہیں. فرشتوں کی ایک تخلیق اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے اور دوسری تخلیق اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف کام سر انجام دینا ہے.
اگرچہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف کام سر انجام دیتے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم فرشتوں سے دعا کریں، ان کے ساتھ شرک کریں اور نہ ہی ان سے کسی قسم کی عبادت کریں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس شرک سے بچیں اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کیا کریں۔ شکریہ۔